সেই বন্ধুসকল আজি দেওবাৰে আজি ডেইলি মাৰ্কেটত যাওঁ। আজি বৰ ভাল ভাল বস্তু উঠে, অলপ নিজেও কিনো আপোনালোককো দেখুৱাম। ৰঙাপাৰা টাউন, এয়া হৈছে মেইন চেণ্টাৰ। আমি পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰত আছোঁ। হনুমান মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত আমি আছোঁ। चश्मा कैसे दिया है सब? ये सब फ्रेम के ऊपर है दादा, ये सब फ्रेम में सब गिलास ऑर्डिनरी फ्रेम और उसमें जी सर मोबाइल देखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, काम वाम करने के लिए। ये क्या कोई भी पावर में चलेगा? नहीं सर, ये उम्र के हिसाब से होते। आपको उम्र देख के पता चल रहा है ना? आप देख के पता लग जाएगा। हम आपका पावर भी बता देंगे, आप कितना लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं बताइए? वो तो लाइए ना, कितना लगा रहा है? नहीं 2.5 पे। ये कितना लगा रहा है बताइए? सर सबसे पहले तो आपका चश्मा में एक प्रॉब्लम जानते क्या है? क्या है? आपको दोनों बराबर नहीं है सर, नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग जी सर, एक में 2.5 है, एक में 2.25 है सर, अलग अलग। नीचे का वो पावर दूसरा है, अलग अलग है। ये 1.25 है। वो तेतली किमान मैडम? तेतली एक दाम আছে দেখোন, দামটো কমাই নাই। লাউ ফুল কিমান? 20 টাকা। 20 টাকা? দাদা ঘৰ যাতে যাতে পৰি যাব চব, বেগত চব পৰিয়ে যায়। কেৰিবেগ ভৰাই দিব। ৰ এখন দিব না, আমি একা লৈ আয়া লৈ এদিকে নীতি নীতি চেপ্টা হৈ যাব। বাপরে বাপ, 80 টাকা। এটা পুরট হৈ গৈছে পুরো। ইমান পুরট খাব নোৱাৰি। ক্যামেরা কিমানে? 10 টাকা। মানুহে নাই। এটা কি কল ফুল হে? মালভোগ। এনেকুৱা ৰং না? খাই ভাল লাগে না? এইটো না তিতা? তিতা তিতা লাগিব না? এই সেইটো ওলাই ৰাখছে। চাওঁ এটা চাওঁ, চুবাই চালে বোলে তিতা লাগে। কেঁচাতে চবালে চবেই তিতা লাগিব। এই মা এইবিলাক কি বিক্ৰী কৰিব? ওলাই ৰাখিছে যে। শুকান মাছ কিমানে? কিমান লাগে নহয়? কিমান মুঠা পেকেট? হা কিয়া কম নহয়? হা 10 টাকাত নিদিয়া? শুকান মাছ সৰু সৰু। কি মাছ এইটো? চুটকি মাছটো কিহৰ মাছটো? দৰিকণা নেকি? দৰিকণা মাছ নেকি? কম নহয় বাইদেউ, কম নহয়। এইগুলো পুরো লেতরা হয়ে আছে। তা পরি কিনে বিক্রি কর। আচলতে ডেইলি মাৰ্কেটৰ ভিতৰত এনে বাহিৰত বহিছে। ৰঙাপাৰা সৰিসভা টেম্পল। এখানে হকার বলছে আচ্ছা। এটা কচুয়া কিমান? 10 টাকা। গল খোজাব না? ৰ আহি আছো। মাছ বজাৰ আৰু মাংস বজাৰ দেখোন। ৰাঙাপাৰা মাছ বজাৰ আৰু মাংস বজাৰ চাই লওক আপোনালোকে। এয়া ব্ৰইলাৰ আৰু লোকেল দেশী মুৰ্গীৰ। আচলতে বেছি বুলি বেছি সোণালী মুৰ্গী। মই দেখোন পুৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে। আজি মই নলওঁ, দাদাই লৈ গৈছে। ভাই দাদা নিছে না? ঠিক আছে, কত নিছে? ঠিক
ঠিক আছে হয়ে যাবে হয়ে যাবে ছাগল ঠিক আছে মাছ ভাজা আছে semuanya aku bikin juga पीतल कैसे दिया हो पीतल 400 ये क्या है रो कैसे दिया रो 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 कितना लोकल पर कितना है 300 फोले कत फोले फोले 60 रुपया हाँ माछ तो बनिए आपका पास हमेशा रहता है कभी बोला है जो आपका पास मछली खराब रहता है तो बोला लिया तो आड़ी कैसे दिया बोला ले ज़्यादा होगा बामी कितना हो फोले है नहीं फोले 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 कितना है कितना कितना बा ताजा नहीं है ना ताजा नहीं होता 1000 कहाँ है 1000 इधर देख हाँ ठीक है हो गया कम लगाओ ये बोल दो अरे वो लगाओ कितना हो रहा है सब चीज कैसे नहीं है होगा समझ बना सकते हो खाता ही ना कंप्लेन है साथ ही बोलता हूं venue total 40 টাকা পড়ে দেবরে আছে তো আগে তার দেবরে শুটিং কিন্তু দেবরে বন্ধ করো একবার দেখলাম আরেকটা লস তাও ওদিন সব ভালো হবে আরে মোটর করে না পুরো বুঝে टमाटो तो है तो आता किती लाल बघा द्या लाल बघा लाल लाल दिंग কোন কোন আছে দিতে মানে সেটিং গলো সাবস্ক্রাইব করে দেবো লাইক আর কমেন্ট করবেন আপনারা